Sar tini bo BJP ni kotor joining pandang kha. Bibino jaga sungnugo tong BJP ni kotor program. As a nung khorokse BJP ni leader ngai bom haima tong taklai je titi isu chongmari ro bom hairok ma tong sar. Haidi chini press media ta hok songma puila no hambai te si bai maya phagrogo tai norano sungka je phainai chongmari ADC election no bono chung 2026 o election belai important election ngai tongo tambagi hangke jebabe chini ti prasani bagai kabangma leaders kotoro kogri kha je chung bahaikai additional develop khainai ba chung khlainai honenai kok saka phiaba kebo promise ba kogri mani narakman lugya khu besirba ngai ADC hapango to national party asuya khu regional party mang asugo ancholi dormang asugo baba haita ngai asuk mani jotono kogri pheo kongni kaisa pano sapai longya ngai tipra sarok emon oroi poroyo tongo samno di o priyoto jung kuplai khainai abo tak bukhaw phai dongkha ADC amchani lukroni bukhaw ngai gobono sanamu sungo je jung tabuk je boya siplai phemani jora ang nije tini খরকসা 37-38 বছর রমই 37-38 বছর রমই যেভাবে আং হ্যাঁ রিজনাল পার্টি খাইনাই আঞ্চলিক দল খাইনাই আং গুসুক ভুক্তভোগী ইংখা ও ভুক্তভোগীন আং নিজে ফানসে ইয়গই মানিয়া ओंखाय आं गबनो सानान मुजुंगो आं जों 2024 दिल्ली त्रिपुरा गभर्नमेंट बे ट्रिफाइटेड एकॉर्ड फाइमानि यागोलो जों बीजेपी गभर्नमेंट बायसे फायो गोबां बरक आजागा साका रां बै पाइजागि थांगा हाय खाइजागि थांगा कक सिद्रा कमेन्ट रगो नखरका फियाबाबो औ जे सानाय र जे लिडार बरक दागि सारिबो ओ लिडार बो सालसा हामनानि सुरु खायनाय हायसे ताबो नगइन दखना नरक जे बिसिं साका बरक नबा वातै फाइमानि जेमन एकटा बाहाव फाइमा हायनो बरक आपति क्लायनाय चीनी भारतीय जनता पार्टी वो फाइनानि सुरु खाय गायसे एके अबनो आं सानानि मुजुंगो जे तामनि बागै हिंखाय चीनी भारतबर्षव जों नायनायखा आं निजे थासिं किसा कक जय थांगा रिजनल पार्टी आंचलिक दल खायमानि बखाव तंगि ओ बखानो बाहायका आं खिबि माननाय हने वान शट एनालाइसिस खालायका साकनो जे आं बाहायके ताबुक बजागा थाङै चुकनाय बजागा थाङै चिन्ति प्रसबनो फियगि माननाय जोंबो लामा थांगे गाहामनाय ओ वान समाव लास्ट दिगे हिंगाय कायसा आनि बखाव नांखा बा फाइका बानरिंखा अबो हिंगाय बीजेपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी तामनि बागै आंगो बीजेपी पार्टी ओ जॉइन खालायगा चिनी भारतवर्षव चिनी भरमगोनां नरेंद्र मोदी जी जेबेबे नेतृत्व रिविनाय ग्रामे गंजे नायथक खालाय दङ दै प्लास चिन त्रिपुराव बरमगोनां बेलाय पपुलार नङै दङ दाबो डक्टर प्रफेसर मानिक साहाजी ब निनि आनि हियावैनाय गामि आमचायाव लामा लाहार जेबेबे खालाय दङ नायथक खालाय दङ ना नुगैन दंना सिटी विलेज लेवल लामा ब्लैक टप थुं खालाय दङ ब निनि त्रिपुरा सा वानसा हियावैनाय खालाय दङ आबनो नाहारै आबनो एनालाइसिस खालायनाय आं वानसका जेना डेभलपमेन्ट खायनो थाखा हंखाय दाबो डबल इंजिन सरकार ओ सरकारावनो आं जॉइन खालायनायनि बाध्य उंनाय हनै आं बखाव चंगि तंमानि जराव चिनि बरमगोनां ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर माया गोनां ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देव बर्मा ब आनो साका फायदि जॉइन खालायदि सबका साथ सबका विकास जॉइन खालायगा हंके फ्यूचरनि बागै त्रिपुरा सरन बागै कैसा क्लाइमेट र हाय सिनियर लिडार नाङै दङ दारा फायदि हनै हिमानि यागोलो चिनी बरमगोनां बिपिन देव बर्मा जनरल सेक्रेटारि बीजेपी त्रिपुरा स्टेट बबानो कबखा गायाबनि परे चिनी ताम हिनाय आनो कबकनाय जेतलां फैनाय बा कुइलार सिमि सेमान सिमि कक जाङै जे साइ दंमानि हा आ साइ दंनाय रखमके चिनी चाकरतरा मंडल प्रेसिडेंट निर्मल देव बर्मा ताई चिनी ताम हिनाय बना MDC संजीव रियां बर तेसिनी स्टेट लिडार
General Secretary Bipin Dev Barma borokni je malai mung borok jano kobo mungni bisingti nai ang মানে বাধ্য বা হামজাক্কা যে বংনি কথাই বার্তায় বংনি ইন্টার রিলেশনশিপ আমনতি হামজাগি তিনি আং তাই আজাগাতে সামা সাপিও সিনি বরং গোনাং কাইসা টপ লিডার পপুলার চিফ মিনিস্টার নি সিনিজাক দङ তাবো যে ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহা আনো বনি যে কগরিখা ব সাকা ফাইদি ডেভেলপমেন্ট নি ফাইচিংয়া প্রেসেদি আং যে নাই আং নাইনাই কামিয়াম সে ভাইকি ডেভেলপমেন্টয়া abang nono tini pogri mohni bono samani ya golo ang BJP go join khainani badong khate hamjagui ya prese gata ya sar bom ai ma tang takai ADC o BJP ki 28 bising 28 tan da tidi ADC to khol khaimana bom ai ma chusa BJP tabon dorok singka kaham kok 28 ta 28 ta dokol khainani to public rogo oro nichoi sojogi khaina nangnai sing nugui tongo आंगा साख्लायो 28 नो फाइ नहनि तांगै फाइ नहनि मा चंखा एडिसिओ ति प्रमोट पार्टी नि कैसा सरकार ओ सरकार आसुकमानि यागोलो जीरो डेभलप मीन्स कुनु करे जीरो शून्य नुकजागै दङ आबुनि तिनै पाब्लिक जे हारे कष्ट दुख मानै दङ अब केबो नाइनि करै आबुनि बागै पाब्लिक रक सचेतन नङै थांगा एकमात्र विकल्प त्रिपुराव एडिसि हापंग सरकार तुनानि बीजेपी पार्टीनो सरकार तुनानि अबनसो जों नांनाय हिनै पाब्लिक रजेबे मेसेज दि दङ ओ मेसेज 28 तुमनाय 26 जेटा ताबुक जों बसगांग नुगै दंमानि बेयाव बाहायता सत्य कैसे सुमुके ताबुक निनि जे थाइ आजागाव तताबो नंनि बीजेपी पार्टी नि सिटिंग एमएलए या अन्य पार्टी नि के ताबो नों तामु खाका नि नाम चाइला बबो हाय नंनि बीजेपी नि संगठन बेलाय गुड क्वेश्चन नहिन मानो रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सी आनि जे तं थाइ कन्स्टिट्युएन्सी हिंके रामचंद्रघाट आगिनि बीजेपी नि फ्लैग उरिया आं बीजेपी पार्टी ओ जॉइन खाइमानि परे बीजेपी फ्लैग उरिखा ताई बीजेपी ओ गोबांमा फेमिली जॉइन खालायफेगा नरक नुखना जागाव बीजेपी नो जों 785 फेमिली एकलगे जों जॉइनिंग खालायरिखा आ जागाव 2311 भोटार एकलगे जॉइनिंग खालायगा एवं ताबुक बिसिं सिनि तामहिनाय वार्कार गामियाव थाङै बा गामियाव कम्युनिकेट खालायनाय लिस्ट कालेक्ट खाइ दङ बिसि लेग लागाबो दादिनो बरक जॉइनिंग प्रोग्राम जॉइन खालायनाय रामचंद्र कन्स्टिट्युएन्सीनि तै नोंजाता सोंगा बाहाय मा दं माने रामचंद्रघाटनि बरराव बेलायखेनो बुंनि वानसंगो दङ जे बरक एडिसि त्रिपुरा मथा पार्टी हापांनो स्लायना बगिनो एडिसि नि जे कैंडिडेट बीजेपी नि जे कैंडिडेट नायना बरक कुप्लाइ खायना होननाय आं आसाबादि अबनता अच्छा सर ताबुक तो निनि आं सायो त्रिपुरा मथानो तो दिलुइ दंगो गबरगलाय हामग्राय रखला खलायगा जे 5 बছর आरो हामक्राय बोलते किछु करै रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सी हामक्राय करै बोलते बीजेपी नि रां बाय बीजेपी नि फान्ड बाय हामक्राय इंखा ओ हामक्राय माने के बो लामा रोड कंस्ट्रक्शन जेटा इंखा कोटी कोटी टाका नि रां थाङै दंखा ओ रां बाय चिनि माया गोनां प्रोफेसर डक्टर मानिक साहाजी जे फान्ड रहमानि बाय चिनि लामा जों खालायजागै दङ एवं गाहामङै दङ गामि आमचाय रग आं जेटा प्रेक्टिकल थाङै नंमानि आं बीजेपी जॉइन खाइमानि परे परानो दायित्व रिखा जे आनामचाय गुरि नायदि सति काम देङै दं ङै दं ओ जरा कबां मा थाङै नुखा ओ लामा सां तांनाय रंथानि आरोनि दायित्व प्राप्त जे दायित्व प्राप्त बहिनमाया बनो इलेक्टेड मेंबर नि सिनि जागो असेंबली वो ओ बरो कन्ट्राक्टर न हुंकी रिरिवै रांनाय चाइ दङ टैक्स सानै दङ आबुनि बागिनाय जों आबनो प्रतिबाद खालायका बा कन्ट्राक्टर न साका बा निनि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मु साका जों सामुं काहाम सनायो रामचंद्रघाट आमचायो जाहाते কোনো 2 নাম্বার লামাং ইয়াতেই 2 নাম্বার কনস্ট্রাকশন ইয়াতেই লক্ষ লক্ষ টাকা যে তাবো আরবো নিনি ইলেক্টেড নি তংয়ের বর নাহার চাই দংমানি
omo totally apototo mothak jakha ni no chang khanao tei contractor no idani kisu tender angkha jagao 5-6 ta tender angkha lama boulder dinani tei kabangma jaga construction ni purpose tinai arobo soyung elected member hini tongjangnai bo humki domki rohoroi contractor no disturb khai tongo o record thung जों collect khai toni dikha abo somoyo sajaknai ramchandra gatni jara kam khaina thanai rok belai khaino kiri korok khainai tangi contractor tangi ma tongo kogo bhaita sir okay sir nini paithak hasten lokorongma chongbarina te bomhai kok kasan mutong sir angobono paithak kok kasar mung tongnai je tabu ni rajnৈতিক যেভাবে ত্রিপ্রাম থারক পাবলিক ন থকাই দনখা কাইসা পয়নতি ফানো বরক বসকাং আগক মালিয়া বরনি কক শুধু তাতাল এমং ভাই পেকা স্টেজও কাইনাই কাবুই ফুনংনাই পাবলিক রগ্ন ইমোশনাল খাইনাই আবো বাইতেই পাবলিক রগু দিলিয়া নাম্বার 1 নাম্বার 2 হুকে বিজেপি যেটা ডেভেলপ খাইকা বিজেপি টাউন খাইকা মানে বিজেপি ডেভেলপমেন্ট খাইমানি ও ডেভেলপ না সাই খানারেনে কোনো সময় ফানো ইংয়াখো বিজেপি রক খাই রেখা চিনি দেব বর্মান গভর্নর সালাম রেখা রাজ্যপাল সালামে রেখা अब एकदम स्टेट कतर जागानि न सालामে রেখা ताबुक जों रिसेन्टलि नुखाते सातामो एसेम्बलिनि स्पिकार चिनि तिप्रासा मानखवा बरं गोनां रामपद जमातिया हाँ तेबो दंगा जागा टीपीएससी नि चेयारमैन आदम चिनि बर तिप्रासा इनका बीजेपी को नुदिनो नाया जे बो तिप्रासानि बादुं तंथं अब नाया बीजेपी नायो तिप्रासा बो काहामुं थं ते उन्नतं थं नायो अर सिजागो इनकाय नायनेदि बीर बिक्रम एयारपोर्ट साबरी बीजेपी रिवो सेक्रेटारि एटो ताबुक चिनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकनि बिनि मांखलि जों खाजिजागनो प्रटेक्ट कैबिनेट मिनिस्टार उनि आरो बा निनि सेक्रेटारि एट रग थांगांखाय जों नुगयो आगि केन्तो अब क्रइ इनका नों बीजेपी नो अबनो जों हामबाय मारिवो सिनि डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहाजी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा नो बो एमन नायथक फाय दङो एमन चिनि दफानो तिसाना नाय दङो अ तिसाना नाय माने अबनो जे प्रूफ नुकजागै फायो जे प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजी बो बेलाय साम काहाम खाय दङो तिप्रासानि बागै साम काहाम खाय दङो आबुनि बागै आं तिप्रासा लुकरगनो चिन तिप्रानि लुकरगनो सानानि मुसुङो जे फायदि फाइनाय ADC chongmariwo BJP sino bud diwinai BJP no ADC hapango khomatarinan baginai ang tirprasarongno ang koyo tei kobogo o thokainai party o ta thangdi o thokainai party ron jodi chung taisa hapango tunan thangangke ADC hapang jebebe tabuk problem o kuchai to osubida ngi tongkha abon slai tebo 2 gun 3 gun problem ngi mano norok practical onogui man khana ADC hapang tamu khlaika mungsa khlaima kre nunu khanorok no press media takorok no bising tinang tini kok sanam jungo tai sungmung tongani thani haise lokorok norok bono hojak ma tongnai o tatal party o ta tongdi tatal thokai sanai party o ta tongdi nono acting khai stage saka o moncho saka o kapui phunungnai soi bobo khabai kabya oba hai party o ta tongdi ang obo sang tini sanani musungo tini norok nugui manghana ajago kormosari pension ngi thangjagrok boni pension maya boni bo basa tongo budi tongo busuk tongo school ka hamo pore na musungi tongo boro kebo basa juna kaya na ke busana kaya nang tongo baksa jaga paijak no phone to phalai boro kabama jar kabangmani ni manage ma khaika phia ba bong thani obo boni chinta darona kri ADC hapangno tuidul tongnai chalok tongnai rok bong thani wan suma kri borok sal phaiki tamnai nini 60টা বাইক इंखाय 1200 বাইক इंखा বাইক রেলি इंखा नि ताताल साइनाय प्रचार खाय दङ रामचन्द्र गाथ आं निजि सयुं लामा गाना बुसाय आं गनिवि दङ जे बाइक रेली वो थानाय फार्स्ट नि जे बाइक रेली खालायमानि आ जागो 78 बाइक दङ आ जागाव बरक ताम जागा 1200 बरक इंखा बाइक इंखा नि साइ दङ ताताल त्रिपुरा मथा ताताल सारा किछु सानान तेरिंलिया आबुनि बागै ADC hapang paika
boni thani chung tai ya phalia phaidi lukorok phai tiprasarok ang joton thani obono koboknai BJP symbol poddobo baro bu dinai joto kuplai khainai ADC hapangna katharkai jahate chung BJP no sarkar tubui central government ti state government ni subai je kamiam chen tem nai to khaimanan bagai chung angni je soyung nongni press media ni bising tinai tiprasar ukorono kobogo hambai